देख मो पुअर भल हाँपी मो दिन राति खरा वर्षा सबू सामान तो मो पुअर देह निहाती भल हवा दरकार। तो बारंबार तुमको सही कथा कही आसी तुम कौन मो कथा शुणुच? अरे मोर डाक्तर को देखे जमी आम पुओ को भल करवा टीका बाबा गोटे भंड से तुम मिछ कर लोक मान हैरान कर बुझीपानी तुम सब से कथा जानच ना आज्ञा पाखर औषध ने केते बड़ बड़ रोग भल हो जाए। मोर विश्वास मो पुअर ज्वर निश्चय भल हो जानच बुद्धि भाई परा यही कथा कहते। ओहो बुद्धि महाती बुद्धि महाती बुद्धि महाती कथा जाओ तो माला कथा निश्चय कर मो मन कहूँ किसी कहवा तुम दरकार नहीं। सबू जगार सब निजक सांबादिक बोली कहीं भावुच कहून। ओह सावित्री बाबा तुम किसी बुझा दरकार नहीं। तुम परिचय हूँ तमें हूँ केवल मो पुअर बापा। तुम धर लो। अरे बाबा जाइच कौन पिलाटा को घर मत जहाँ लगुच बोधे से विशाल बाबा आश्रम। हरि बोल 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 बोल हरि 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 मनरे गोटे कथा मो सभी भाग्यविद भाग्यविद भाग्य हरे बोल हरे हरे बोल हरि बोल हरि बोल तमें माने मोर सुरक्षा माने रक्षा कवच हमारी मानक ओडिशा तथा ओडिशा मोर भक्त संख्या 10 लक्ष जार गादी शंखिनी जंगल टीका बाबार सर्वे बोलो बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଲା ତୁମର ବାବା ଓ ଭକ୍ତ ଏହି ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ବାବା ପୂର୍ବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ବାବଦରେ 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବାବା। ଏ ବର୍ଷ ମାତ୍ର 100 କୋଟି ଆଦାୟ କରୁଛି। 84ଟି ମର୍ଡର ରହିଛି ବାବା। ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ। 50 କୋଟି ମୁକ୍ତ ଆଶ୍ରମ ଆଉ 50 କୋଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭକ୍ତ ସମାବେଶରେ ବାବା ତା ସହିତ ନୂତନ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଜାଗା ଭକ୍ତ ଦୁର୍ଜନ ବାବା ତମେ ହେଉଛ ପଶ୍ଚିମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କୁଳପତି। ବାବା ତମର ନୀତି ହେଲା ଦେଶାକୁ ତେସା ଆରାମ ଜଦକୁ ଉଡ଼ାଡ଼ି ପଶା। ଭକ୍ତ ତୁମ ପଶ୍ଚିମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ଏହି ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷର ଦକ୍ଷିଣା କେତେ ହେବ? ବାବା ଏ ବର୍ଷର ପଶ୍ଚିମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ହିସାବ ମୁଁ ପଢ଼ି ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି। 2 ଜଣ IPS ଓ 2 ଜଣ IAS ଅଫିସରଙ୍କ ବଦଳରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ 10 ଜଣ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଠାରୁ 10ଟି ଜାଗା ଓ 8 କିଲୋ ସୁନା ଏବଂ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇପାରିଛି। ତା ସହିତ ଚିଟଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର MDଙ୍କ ଠାରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ କୋଇଲା ନିଯୋଜକଙ୍କ ଠାରୁ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ସର୍ବମୋଟ ଭକ୍ତ ପାଉଣା ହେଉଛି 50 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତା ସହିତ 10ଟି ନୂଆ ଜାଗା ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରିଛି। ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ। ସେଥିରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଗରିବ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। ଭକ୍ତ ଭଜମନ ତମେ ହେଉଛ ଉତ୍ତର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କୁଳପତି। ବାବା ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ। ଯେନ ତେନ ଉପାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭନ। କୁହ ଭକ୍ତ ତୁମ ଉତ୍ତର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ଏହି ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷର ଦକ୍ଷିଣା କେତେ ହୋଇଛି? ବାବା ଏ ବର୍ଷରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ଦକ୍ଷିଣା ଅଧିକ ଆଦାୟ କରୁଛି ବାବା। 155 କୋଟି 50,503 ଟଙ୍କା। ତା ଛଡ଼ା ନୂତନ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ 4ଟା ନୂଆ ଜାଗା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଛି ବାବା। ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ବହୁତ ଜାଗା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବ। ଭକ୍ତ ହୀନଜନ ତମେ ହେଉଛ ଦକ୍ଷିଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କୁଳପତି। ତୁମର ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ତମ ନାଁ ହେଲା ହୀନଜନ। ବାବା ଆରେ ସବୁବେଳେ ତମ ମନ ଭିତରେ ଓଲଟା ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବେ କୁହ ଭକ୍ତ ତୁମ ଦକ୍ଷିଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ଏହି ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷର ଦକ୍ଷିଣା କେତେ ହେଉଛି? ଦକ୍ଷିଣ ସମାଜର 50 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଇଛି ବାବା। ଆଉ 40ଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଫରେନ୍ ପଠାଯାଇଛି। ଆଉ 10ଟି ନୂଆ ଜାଗା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଛି ବାବା। ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ। ତମ ନାଁଟା ସିନା ହୀନଜନ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ମହାଜ। ଆଜି ଚତୁର୍ଦିଗର କୁଳପତି ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମୋ ମନକୁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ କରି ସର୍ବେ ବୋଲ ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ। हरि बोल 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 हरि बोल। सुर न करति मोटई सीतादल सभीଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସଭୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା।
ଭକ୍ତ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାବା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଅଛି, ବୋଧେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। बोल हरि हरि बोल। अरे आसंतु आसंतु से माने तमे माने आश्रम भीतर को जाओ, भोजन सारी विश्राम नियो। मो भक्तों को कथा बुझी जाओ जाओ। बाबा बोल हरि हरि बोल। भक्त এই ଛୁଆର କିଛି ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଧେ ହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ହଁ ବାବା, ଏଇ ଜାଣିଲ ନା, ଦେଖିଲଟି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛେ ବାବା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ମୁଁ ସେଦିନ ଯାହା କହୁଥିଲି ସତ ହେଲା ନା ମିଛ? ଭକ୍ତ ଦେଲା? ତମ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଓଲଟା ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହଉନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବା, ଆମର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଏଇ ମୋରି ପୁଅ ଚିନ୍ତା ବାବା। ଆଶ୍ରମରେ ମିଛ କୁହ ନା ଭକ୍ତ। ବାବା ତମେ ହେଲ ନାରୀ, ମା ସମାନ। ତମ ଛୁଆର ନାଁ ଅଜୁ, ବା ତାର ବୟସ 1 ବର୍ଷ। ହଁ ବାବା, এই 3 ମାସ ହେବ ଏ ଜର ରୋଗରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି। ବାବା କଣ ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା? ହଁ ହଁ ବାବା ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ବୈରାଗୀ ଜେନ ଭାରି ସନ୍ଦେହ, ବାବା ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ନିର୍ଭୀକ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। କଣ ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା ଭକ୍ତ? ହଉ ବାବା, ହେଲେ 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 ଆପଣ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ କେମିତି? बोल हरि हरि नाम सुर ना सरस्वती मोटई त्रिकाल मनरे गोटे कथा मो स्वामी भाग्य विधान। बुझिल भक्त बैरागी, सेवा कार्पण्य कर्म बले किबा असाध्य महित मोर निष्ठा और साधना बल सबू किसी जापर अतीत वर्तमान एवं भविष्य समस्ते कहती से त्रिकाल बाबा। एक कथा भी जानी हर किसी दुष्ट प्रकृतिर लोक भल मनीष चारिटा को मारी से आखि किडनी हाथ नहीं जाए। तमे तमे से धरा पकई पुलिस पुलिस भी लांच नहीं चुप हो जाए। से दुष्ट चारिटा को फांसी हो गला। हाँ मो ठीक कहला भक्त? हाँ बाबा, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାବା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ମଣିଷମାନଙ୍କର ମନ କଥାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ହେଲେ ବାବା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି ବାବା। ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୟାକରି ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବା। ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବା। ବାବା ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବା। बोल हरि हरि ओम श्री श्री सत्यनारायण नमः। ବାବା ହେଲେ ବାବା ଆପଣ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୁଆର ପାଦ ଉଠି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଭକ୍ତ
भागवत तत्व मनीश्वर सृष्टि से भागवत कही सकल देहे नारायण अनादि परम माटी आकाश जाए प्रत्येक सजीव जड़े जड़े नारायण बाबा जानी पारुछि एई छुआ को डाहाणिया जर डाहाणिया जर डाहाणिया जर जोगिनी प्रतिनी परी एई जरटा मनुष्य मान को ग्रास औषध भी काम करे ना एमिति भी जीवन भी जीवार आशंका तमें मो पाखक नहीं आस मैंने चिंता कर कौन कारण आज अमावास्या राति तार रोग दूर है काली प्रभात उठी तमें छुआ को सुस्थ भाव नाई बाबा आमको औषध दिंतु आम राताराति फेरी जीवु भक्त आज हूँ अमावास्या राति पवन प्रबल बेगर माड़ी घड़घड़ी जंगल भितर अति भयंकर जीव मान आज राति आम आश्रम रही जाओ काली सका उठी तमें दूर चली जाए नाई बाबा जमी जाने आमको फेरी हम आम कि जमा रही पारूनी डाणिया ज्वर औषधर काम कि ना बरं मंत्र तंत्र आवश्यकता छड़ा मो कथा जदि तुम दिज न मान ताले मो किसी अन्य कौन साहाय्य कर तमें मैंने चली जाओ तुम नहीं नहीं बाबा बाबा आपन एटू चली जातुनी देखु बाबा ये न रहतु बर मुझे रही हेले दयाकोरी मो पुओ को टिके फॉलो कर दियंतु बाबा फॉलो कर दियंतु बाबा मो पुओ को फॉलो कर दियंतु सावित्री अयो तमे केमिति का बापा केजानी देखो मो पुओर देह भल हवा बाबा जदि आज राति यही आश्रम रही कथा कहते आम आश्रम रहीगले कौनटा तुम असुविधा हो शुणे ठीक अच्छे जदि तुम एत ठीक ताले तुम एठी रुह जमा रही पछम थी जदि जमा रही हाँ हाँ जमा रही जमा रही अरे सुनी जाओ सुनी जाओ हरि हरि बोल बाबा मो स्वामी चलीगला भक्त बाबा बाबा से जानतु मुझे रही बाबा खाली मत कहतु ये रही मत कौन करने को पड़ो कहतु बाबा हमको किसी करने को पड़ोनी बाबा जहाँ करवा कथा ठाकुर घरे कर ठीक अच्छे बाबा तमें छुआ को धरी एटी शोई पड़ बाबा शोई पड़ बोल हरि हरि बोल मोटे कांद नहीं मो सुना मो धन नाई नाई मोटे कांदना बाबा कहते तो देह निश्चय भल हो मो पुओर देह भल हो हाँ भल हो ओहो किए केमितिका मनुष्यटे के जानी अଯଥା कथारे खाली सबु बले सन्देह किए पिला छुआर बापा हेलेनी हेले आज पर्यंत से सन्देहर भूतटा मुंडरू जमा गलानी कौन के मनुष्य कर हे भगवान हे भगवान कि वर्षा घड़घड़ी वर्षा भितर से कौटी केमिति रहिबे केजानी हे भगवान मु तुमको किसी मागुनी यही असमय मो स्वामी को सहाय हुओ ठाकुरे तांको टिके सद्बुद्धि दियो ठाकुरे मो पुओ को फॉलो कर दियो ठाकुरे फॉलो कर दियो हे बाबा मोते कांदना तू भल हो भल
ये साबित्री कमल ले चर्चा करदेबू हेले बुद्धि भाई तमे एठी किला मुद्दा सब बड़ा अछि तते कहउतिली ना मु बाबा यो पूरा पाखल का डब्बा नबरे किछि नतिला बे बाबा गई सपने मारा मु साहाଯ୍य करिता माने माने मो देहर पत्ते दिया पड़ी गले टाका देहर बड़ा पत्थर पड़ी गला पर लागे ए आश्रम को आसी तू जत्ते बेले तो पुरा निश्चय भलो होई जीवो देखलु हम देखरे बाबा तो एते भलो पाई गले जे वर्षा रात्रे काली तते शीत लागियो बेले मो हाथ रे बड़ा कमर पठी दंती ले गोड़ा गोड़ी चर्चा कर देबू तमे मा तो बुद्धि भाई आसुदी मो एता चर्चा करता मा आसुदी हेले बुद्धि भाई तो कथा टिके सुनो एला पत्थर गाई डाकलु बुद्धि भाई मु कोन कहउतिली कि अला आजी पाई मु तो पाखरे नाही कि केही रहिबेनी खाली तू आउ तो पुओ रहिबो भय करिवार किछि नै बाबा हमरा बाहरी भलो हां भलो लगो तू चर्चा करदा मु आसुदी मा तमे माने सब एबे से ଆମେ ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦାତା ଆରେ ଆସ ଆମେ ତମ ପାଇଁ ନିଜର ବେଲା ଜାଗା ବଦଳ କରିବା